گفتهای شما از طرف همین کارخونه به شما ولی درست است. درست است. سبب همان چیه؟ سبب اینا دادن من می‌خواستم از شما فهمم. اینا نوشتن. کدوم سبب شما رو شما نمی‌دونید. یکی از آن بدتر برای ما همچون این توجیه که در روسیه اوضاع حساب نمی‌کنه. چرا نمی‌دادن؟ میلیارد روبل فقط یک مسکو با توجیه‌سازی نداد. من گفت یک الکساندر باید 2.5 میلیون باید گرفت اینو گفتن که برای مزنگ زدن هیچ تلفن و گفت که یارو خاطر نشوید تو را بس نگیر الکسی نه اینا سوم دادستی من از 7.5 میلیون даже учат сколько сумму у него есть кора бас نکنید پگا ای سوچ کرده شما دیگه گپ نمیشه абсолютно همین سخنایی که هست گفتگی در نزد شما همین هم در نزد و تکمیل می گپ میزد اون پروبلم چی هست همه آدم اگر کشور می‌داره و точно می‌دونه که همه آدم گرفتگی در کجا اینو سیاست داره اینو ما را آدم حساب نمی‌کنه یعنی تمام مهاجران ملتی توجیه در مسکو می‌گیرن یکی از نقطه‌های نظری من بوده که امروز نباید که توجیه که در روسیه حتی حکومت روسیه را نرسه به آدم حساب نمی‌کنه همچون دولت اسرائیل حساب نمی‌کنه ببینید در تورمو 60 میلیون در بیرون هر یک دام آدم به اولی گشت است در چرا باید همه حسابا بسیاره پاسپورت توجیه کردن دیگر دولت پاسپورت توجیه کردن خب میده این مانوی که همین کارا کردن به سر ما برای این کارا کرد برای چه کارا کردن برای اون که من میدونم که ما یگان کار کردن ولی شما رو داخلی در رمضان میموند در رمضان ما نه در حیاتی در رمضان میده بله به صحبت میکنیم کی میره بعد ما ما صحبت کردیم با شما دو کشتی وابش رقم شما نایدگی 7.5 میلیون پول است من هم начальник باشم а почему здесь не 8 миллионов здесь почему не 7 миллионов правильно мы бачо صحبت کردم در مورد کشتی گفتم эти люди работали он говорит они работали خوبیت چی است خواهش میکنم وقت دارید شما یک کاغذ اومد من نویسین منم دیدم امروز میگه از فکر همین 70 نفر آدم کنین نماش یا 70 نفر 40 نفر نه همین 70 نفر آدم در مورد کار کردگی این برادر میگم 1 میلیون و 400 بعد که ما 2 میلیون بود مادت یا वो согласовал نیست میگه کی ما چی میخوایم ما پول درست همین همه چه به نظر گرفتگیم از باینتون روی خط کسی کار کردگی علایدم همیشه کار کردگی است نویسد چند روز کار کردگی است یگانه از فکرم صحبتی خوب است صحبتی گنده هم نیست اگر من گفتم خوی الکساندرا اینا ما ویران میکنیم سیستمتون با وی نمیکوبم بعد من از اوپتی خدام در پرسیدم شد این حادثه در پالیژایوسکی بود در خدینسکی بود اومدن بیتون حساب کردن نمیتونم این ارماتور داوودی رفتگی است استرید شما یه مدت چقدر کار میکنید یک نفر تو من کار کردم من یه مدت 46,000 شد 46,000 یک مدت کار کردم همه گل کردم نه لازم نیست شما 70 نفر آدم تو نه 70 نفر آدم تو نه که وای میگه که پگا من این شما ودگی ما پلانتا زدن بالا برآوردن وقتی که گپ زدن چقدر پول میگیره کارگری تو 45,000 میگیره نه کارگری داخلی بعد 45,000 همه را میتیاد 45 در دو ماه 90,000 یعنی که از 1 می تا 24 ایون این میشه 81,000 روی خط همون آدمایی که هستن ما میگوییم 81,000 سری هر یک آدم در همین خروج ما حساب کنیم این میشه 6 میلیون 5 میلیون چند قد میشه 6 میلیون میشه همین پول تا که در اون حالت میتیاد که شما روی خط کنین چسوای گذراندگی من نمیشه بیتون نمیشه پول دیگه حساب داخل همین دراز نکردن مدت کوتاه بعدی که میکنن بچه‌ها میبرن آفیس میشونن ما گاز دادم تو همین پول گرفته میتیام تو صحبت میکنه کسی که گروهی از قهرمان است یک نفر ایبانتون داوش کرده اونجا برام باید که یگم تانده نمیتونه راه خطیب برادرات ملت مصلحت روزی هستین شینین صحبت روزی نیست نکن من اومدم پیش شما
Bak ihtimal ki da gazeteci ne var oraya? Sayton ne var oraya? Rasmura ne var oraya? Мы приехали домой, когда с ним То, что вы обратились, вот ваши документы все остальные, я назвать не буду объект, какой объект, он просил, не буду называть объект. Потому что за этим объектом следят московское правительство. Они хотят работать дальше, там работают без вас достаточно много количества граждан. Значит, они просили извинений за то, что подставил их представитель по имени Александр, который на данный момент находится в розыске югославец. Работали на самом деле наши граждане Таджикистана. Люди понимают вас, люди собираются. То, что значит, было согласовано с вами, с списками 70 граждан Таджикистана, они решили. Эта сумма, соответственно, должна быть 7,5 миллионов. Но возвратили вам 5 миллионов, поскольку, значит, 2 миллиона, один из них 1 400 000 забрал Назир, и 560 чем-то тысяч забрал Али. Поэтому у вас получается больше 7 миллионов. Практически впервые объекты, которые не начинают с вами торговать. Поэтому деньги ваши, вон, которые здесь есть, значит, передали вам, вот здесь связано. Здесь, смотри, уже деньги валяются. Да, вот здесь и все, как они сказали, вот по 500, да, по-моему, раз, два, 3, 4, 5, 6, вот 7, 8, 4 миллиона, 10, и там Бахтер высоко забрал, еще забрал, вот сейчас сегодня у тебя получается вот с этими деньгами. Поэтому это ваши деньги, я еще раз говорю, вы даете, раздаете между собой. То, что мы с вами говорили, мы, соответственно, люди, понимаем друг друга, что в дальнейшем, если работать, вопрос идет с Бахбахой, чтобы он может дальше в своей бригаде работать, если он общее согласие найдет. Поэтому с учетом того, что вот здесь деньги у вас есть, те, которые деньги ваши, говорят, остались, это 7 миллионов с лишним. Это ваши деньги. Правильно? Спасибо. Раз, Спасибо. два, Спасибо большое. 3, 4, 5, 6, значит, 7, 8, 9, 10. 5 миллионов, правильно? Все. Вы решаете сами без всяких, чтобы для каждого человека, у вас вот здесь дома, дайте мне вот по часам, ваши бригадиры, что у людей были деньги дома. Хорошо? Чтобы не были возмущений. Я остальное передал. Да, это все связано. Все, Вот конкретно у нас. Диаспоры нет. Значит, дальше работаете. Если у вас желание есть приходить в контракт, я говорю, договор вам выдадут. Сначала мы знали ваших хозяев. Мы ни одного хозяина Москвы не знаем. Ни на рынках, ни на продовольствии, везде. Значит, вас приглашаем всех принимать участие на 16 число, 2 часа 30 минут на съезд трудовых мигрантов Таджикистана, молодежи Таджикистана. Это в доме журналистов. Вы там можете с трибуны выступить, сказать хорошего, плохого в адрес нас. Надо нас критиковать, потому что мы должны работать. Если будут нас хвалить, мы ничего не будем делать. Правильно? Спасибо. Спасибо. Все.